सो फ्रेंड्स देखो मैडम जाइथिला कुआडे बैग धरी आइछि कुआडे जाइछ गो पदरु तुम पाली पड़िला आज पदरु जिया पे गुड मॉर्निंग सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग मु संतोष एपट रहला म गेली देखो एपट मु रहली पूरा झाळ झाळ जेतु म सकाळु जाई पदर बाडू आसिली आपण मानु आज ब्लॉग को स्वागत करछि सो फ्रेंड्स तो चलन देखियो आज दिन सारा हमर केमती कोन कटुछि खाइ त कर दियो सोइला सोइला कोन देखा होछ केताड़े गलानी आम गाँव लोकल दही आज भजा फजा कौन है कौन कौन बही तेल बैगण छणा हम दही बैगण से बैगण भी कटा सरला मुझे आम गाँव एटा गोटे नहीं आसी लोकल दही आंबिड़ आंबिड़ तो तुम पसंद कहीपर कहीं बासना बोले हो कही मन पका कौन कही नहीं दिल फ्री अच्छे बस तीन टाइम से कहनी गोटे बस है बुझल मु पदर बाड़ू नहीं आसली बैगण शाग सब मैडम धरी पकड़े बैग कहते मु आसली कौन आज पेसेंट हो जाए निदुआ निदुआ मनुष्यटा आज सांग मैंने देखु ए रहा आमर आज बोईतालु शाग आसी हाँ कौन आम गाँव प्रबल खरा खरा सांग जनक भड़ी भी बाहरी पड़ा देखुन नाक संसार एपटे मैडम शाग सब बाछी केरों ए शाग के खाइच तो केमती कराऊँ जान ना हाँ तो फ्रेंड्स नहीं मत भी मुझे फ्रेंड्स जाइली पदर को तो सकाल सकाल जाइए आसली गरम बापा जो पदर जाइए आसली ए सब शाग मु सब देखु ए सब बोईतालु शाग मुझे सब अगरू तोड़ुली देखुना आठे दादा खुड़ी अरे एड़ी एड़ी कौन तोड़ सब एडे एडे सब लंबा तोड़ आमती गेली जमी केरे काटुन केरे काटिक सब एठू खुद 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 जो कल थी से सब काटा हम काटिकी सहित जाई बैगण टे पड़ो हम जब बड़ी टे पड़ो गोटे शाग भजाटा हम हो फ्रेंड्स तो गेली कहले आउ थे आना कराब सब केमती तोड़िक आनी किसी देखेनी जेतु बहुत खरा होता सरला शिखुच गेली कि भजा भजी कर सांग मैंने देखो खाली छिंक छिंक उड़ू तो फ्रेंड्स गेली तो कहले मु भी देखेनी आम बाड़ी यहाँ कौटू केमती तोड़िली कौन तो आउ गोटे ब्लॉग रे आउ गोटे दिन सकाळू जीवी बोईतालु पत्र सब केमती छोट छोट सब नहीं आसबि ना कौन कह गेली नहीं आसबि आ से दिन गेली केमती कौन शाग भजा कौन देखेबे माने स्पेशल गोटे फूड ब्लॉग करू आउ जाई बैगन टे बड़ी पकईकी जो कखारू एरिया कहते बोईतालु आम एरिया कहते ये सब कौन शाग गोटे शाग भजाटा हम गोटे स्पेशल ब्लॉग रे देखा किंतु आज जहाँ भी आज आम डे रुटीन आपण मान सहित सेयार कर गेली तो प्रथम थर शिखुंट हेल्प कर दे परा मु तुम टे धर आम टे गोटे छड़ौ शाग गुड़ा एमती ना एमती केरटा बाहर कर सब मत भी जना ना खुड़ी खुड़ी दादा तो थे पदे मुझे छोट छोट सब केर आणुली तो खुड़ी ही एपटे एमती सब भांगी देले कहले एमती सब केर काढ़ आ बो को कहब से बैगण जाई मुग जाई पकईकि रोसे सब कौल को पुणी गेली सब चुन 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 कर शाग भजाटा हवा हौ आउ पुणी दही बैगण भी एपटे चली पोड़ीला बैगण आराम से आराम से आराम से कर दही बैगण शाग भजाटे पुणी पखाला भातटे हम कलर आलू भजाटे भी चली एमती आज कि खाइबा एतिकी तो हेगला शाग भजा मैडम
सो फ्रेंड्स देखो शाग भजाटा केमती लगुच टिके दौन टिके खाई गरम एत हाउ हाउ भाव खाई रख तो सांग मैंने अरे कौन हलदी देखा हलदी के पड़छ सागरे बाया पर कोछ पड़ू ना नहीं जाई जा हलदी हलदा देखा जाता किंतु जो सांग मैंने बो जतले थिला हम बाड़ी एमती सब बोईतालु साग लेके आसे खाऊ भारी टेस्ट हुए आ बो ए दुनिया चली गला परे आर वर्ष माने बड़ भौणी थिला तो बड़ भौणी करथिला आ टेस्ट हेतिला आ वर्तमान गेली करछंती से टेस्ट ता देखिबा केमती पड़ काहे गेली खाई चली किंतु केबे कर नथला बरा से आउ गोटे दिन नहीं आसू टोटाली प्रोसेस देखेबी और टेस्ट नेबी पुणी स्पेशल साग भजा ब्लॉग टा हम तो किंतु वर्तमान टिके टेस्ट करबा केमती हेजी देखिबा जेतु वर्तमान तुम गाधे बाधे रेडी होई पळे आसली आ खाइबा समय भेलानी आज खाइबार कोन कोन एपटे अछि गेली सब बाड़ दैछन तो देखो पखाळ साग एटा होची जोटा कि हमर कखारु बोईतळ साग आ एपट रहिला गेलिंगर सबुड फेवरेट दही बाइगण आ एपे जो भलिया गरम होउची आ दही बाइगण माने तो गोटे लोकर खाली जाब खसिबा का तमर ना तमर है हां तो सांगमान देखो मु एपटे टिके जाइथिली आ खाइ बसले ब्लॉग टा देखिबे किनु गेली एपटे खाइ बगेलन साग आ कंट्रोल कर पालन खाइ बगेलन केते समय और लागो तुम खाया दियो न दियो तुम साग भजा मु टिके टेस्ट नै की ओह पूरा गरम मो यूट्यूब परिवार जणे दे केमथि हेची बढ़िया बढ़िया टेस्ट है राणो हाँ हाँ तो सांग मैंने सागटा एत टेस्ट है बड़ी पड़ता आउ टेस्ट है जेहेतु बड़ी तो पड़नी किंतु गेली तो आज भी लुचे लुचे खाई सारे दी चार थर मुसला खाऊले तो कैमेरा सामने पलि आसला तो सांग मैंने गेली पार्टी आज लगी जाए मैंने बाड़ी पुणी आहरी बहुत अच्छी गेली डेली थरे एथर डेली दिन को थरे दिन भितर कहे सब नहीं आस साग नाई कि नाई दिने आउे काली करिया पाटे नागिगला छाड़बनी सबुदिन कह साग आण बोली रहा कौन तुम भात ओहो अधिकटा मोर तुम कम भात माने सुकुटी कौन ओहो ये बीट लुण तुम पाखे अच्छी दही बाइगण टेस्ट नहीं जा गाँव दहीटा तो बेस खटा खटा अच्छी ना खटा गाँवली दही तो 6.5 hours later. देखिवा सांग माने मैडम कौन करपटे कौन कर मुआडे दोष देलानी कौन 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 सब छणा चलती बाइगण आलू बाहर ना दीटा चाखी था टे आ जो संध्या मत ही छणा छणी टे दरकार तो जदि मो कर खुशी रे कहीं आसु आसु से खाओ तो कहून ओहो तुम खाइबनी तो जी एते सारा सब सब मोर तुम टोटाली चाखबनी है देख तुम खाइबनी देख पार्टीटा कि तो सांग माने गेली जब सन्ध्या छणा छटी टिके नहला ताले मूड खराब हो झगड़ा नागिजे कुआड़ कुआड़ कथा कह मूड अफ हो जोटा मु गोटे ब्लॉग करी भी मत टिके सन्ध्या टिके छणा छणी दरकार ए दोष मुआटे दे दौरान सो फ्रेंड्स देखु गेली तो छणा छणी कर तो भल कथा सन्ध्या टिके गरमा गरम टे पड़गले ए गरम को पुणी गरमा गरम खाइबा पेट सिना टेस्ट तापर जहाँ अवस्था हम देहर सेटा पर बाहर स्वामी स्त्री किंतु सांग मैंने देखो कैमेरा बंद थिला सेते गेली कौन कही गेली मत कहले आपर तो मु कौन कर एपटे कौन एपट से कैमेरा मोर आग पछ खाली हो हाँ सांग मैंने गेली तो छाणा छाणी कर गेली गोटे कथा मत कहले कौन कहल मत कहले भजा भजी किसी करेनि चिप्स कर दौची बोले हाँ कर दियो पुणी आउ कहीं भाजब कहला कौन गोटे डायलॉग मारल
ସ୍ୱାମୀ ହବ ତ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଅଣ୍ଡା ଓ मैले ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଆ ତ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଏ ତ ଚିପ୍ସ କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଇବା ଆଉ ପୁଣି ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଜା ଟିକେ ଦରକାର ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭଜା ଭଜି କରିବ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ରେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳେଇଦବା ଚାଲୁ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ଖରାପ ଓହୋ ଏମିତିକା କଥା ନାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପେଟ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆଉ ଦିଟା ରୋଷେଇ କରେ ତାମାନେ ମୁଁ ଖରାପ ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ କିଏ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଭାତଟା ଧରିଛ ତ କିଛି କହିଲେନି ହଁ ଏତେ ଆତଙ୍କ ତମେ ପେଜ ଅଚାର ଦବ ମୋ ଉପରେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା କହୁଛ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ କାମରେ ବାହାରେ ଯଦି କଳା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗୋରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଫରେନର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଡମ ତ ସେପଟେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ କହିବେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଘରକୁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିକି କରିଦଉଥାଅ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ଛାଡି ଦଉଥାଅ ଆଉ ଇଆଡେ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁନଥାଅ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦବା ନା କଣ କହୁଛ ଏମିତି ତ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ କହୁଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଙ୍କର ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ରଖିକିରି ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ରସ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗିଲାସ ସେଇଠି କପଡା ଦେଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପେଜ ବାହାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ପେଜ ତ ଗାଳିଲେ ଗାଳିଲେ ଏମିତି ରଖିଲେ ଯଦି ସେ ପଡିଯିବ କଣ ହବ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ ନା ଦେଶୀ ଯୁଗାଡରେ କେମିତି ଭାତ ଗଳା ଶିଖଉଛ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ କିଏ କେବେ ପୋଡି ମରିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବ ହଁ ଏଇ କଥା କୁହ ଏମିତି କଣ ଶିଖଉଛ ଏମିତି ଭାତ ଗାଳ ବୋଲି ତମ ମାନେ ଏତେ 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 ତମ ଅଳୁଛ ଭଗବାନ କାଳେ ହାତ ବାଜିଛି ବୋଲି ଡରିଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଏମିତି କରିବାଟା କଣ ଠିକ ଯଦି ସେଠି ଭାତ ଯାହା ପଡିଯିବ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅସନା ହବ ସେ ଯଦି ପେଜ ଯଦି ଗୋଡ ହାତରେ ପଡିବ ଆଉ ଏମିତି ରଖିଲେ ସେ ଭାତ ପଡିବନି ତଳେ ପଡିବନି କୋଉଠୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା ଶିଖିଛ ନାଇଁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି ତ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗେଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ ଏପଟେ ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉ ଭାତ ଗାଳିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି କେହି ବି କରିବେନି ଏଇଟା ଫୁଲ ରିସ୍କ କାହିଁ କରିବେ ପୁଣି କାହାର କଣ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଶୋଧିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଲିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ କୌଣସି କାମ ଠିକ ନୁହଁ କଣ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ତ ରୋଷେଇ କଥା ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛ ଆସିଲେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବ ମତେ କହିବ ମୁଁ କରି ଇଲୋ ବୋପା ମା କଣ ଡ୍ରେସ ରେ ପକେଟ ପକେଟ କଣ ରଖିଛ ଚିପ୍ସ 2-4ଟା ରଖିଦିଅ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇବ ହଁ ଏଇ ଅସରପାଟେ କଣ ପଡିଗଲା ହଁ ଦେଖ ଚିପ୍ସ ରେ ଅସରପା କଣ ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ଆରେ ଏତେ ଅସରପା ପଡୁଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗି ପଡିଯିବନି ଦେଖ ଏତେ ଅସରପା ଯଦି ତମ ଦେହରେ ବୁଲିବ ସେଇଠି ପଡିଯିବନି ଗୋଟେ ଛାଣୁ ଛାଣୁ ଯଦି ଫଟକିନା ପଡିଯିବ କେମିତି ଖାଇବାଟା କେମିତି ହବ फ्रेंड्स ये रहा आज मैडम ये हूँ नुआ ड्रेस पुणी एटा मु मैडम को तो देची मैडम पुणी चॉइस कर कोठु कहीं को एंगल भल लगुच तो निहाती कमेंट सांग जन तो कोठी सुंदर देखा टिके भी पुणी देह सारा देखो केमी असरपा 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 कलर जदि आज खाइबार असरपा बाहर ना देह सारा एत असरपा कौन ड्रेस तुम गोटे चूज कल मुझे बुझीपारनी दीटा आमको दियो टे चाखिया पार्टीटा केमती केमती लगला तुम भी तब कहल ना रही हबनी माने तुम तुम कथा कहल हौ रही पाने दे दियो
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ସିଆଡେ ଦୋକାନ ବାଡି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ତମେ ଆସିଲାଠୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇଦବ। ଦେଖେ ତ ଏଠି ଏକା ଏକା ଖାଇ ପକେଇଲେଣି। ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ନା ନା ଛଣା ତ ଛଣା ଯାହେଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ନା ଗୋଟେ କଥାଟେ କୁହ ତମେ କହିଲ ଆଉ ଭଜା ଭଜି କରିନି ଚିପ୍ସ ରେ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହିଲ ମତେ କଣ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ହବ ତ ଏମିତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହବ ଏମିତି ଅର୍ଥଟା ତମେ କହିଦେଲ ଯେତିକି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହବ ତ ଏମିତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥଟା ନା ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସେଇଟା କହିଲେ ହଁ ଚିପ୍ସଟି ଯଦି ଭଜା କହିଲେ ହଁ ଭଜା ଆଉ କଣ କରିଦେଲା ସେଇଟା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏମିତି ନା କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାନି ତମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହବନି ଏତିକି ହେଇଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମେ କହିଥିଲି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହବ ତ ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ହବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବି କହେ ଆହୁରି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଯଦି ସବୁ କରିଦେଲ ସେଇଟା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ବି ଇସ୍ ହୋ 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 ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ତମେ ସରେଇଦେଲାଣି ହଉ ସରା ତମେ ଏଇ କଥା ବୁଢା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ କେମିତି କୁହ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୋଉଟା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେଟା ହଁ ତମେ ବି ସେମିତି ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ କରିଦଉଥିବ ଆଉ କହୁନଥିବ କି ଏଇଟା ଆହୁରି କରିବି ବୋଲେ ଲୋକ କଣ ଏମିତି ପଚାରାଣି ମାନେ ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କରିଦଉଛି ହନ୍ତେ ହଉଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ହେବି ସେମିତି ତମେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସେମିତି ଦରକାର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ଦିନରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଚିକଚାର ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନେଇ ଯା ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦା କେତେ ବଡ ଆମ ପାଟିରେ ନାଗିବ